Decision game. Serve. Kulapo. Tonton. Kulapo. Daog sa game 1 ng Out ball. Angkol sa Consolation. 1-0. Serve. Kulapo. Mao ni atong decision game. Tonton, kuha. To Jubert. Victos. Sao Tonton. Jubert. Kuha pa Jumar. Maruma. To Jason. Kuha ang Tonton. To Jason. Kuha pa. Kuha Jubert. To Tonton. Kuha pa Jumar. Victos. Kuha pa. Tonton. To Kulapo. Overhead. Kuha. Out ball. Side out. Score. 1-0. Hey, peste! Serve Tonton. Para Igualis. Tonton again. Tagak. Kuha pa Jubert. Big hand is Vegas. Kuha Jason. Baan. Hala, nakatupon. Pontos. Idol Jobert Marcinas. Igualis 1. Equalization na sa atong decision game 3 mga birds. Okay na atong bakbakan nila sa Limao, Tabaco, Toledo City. Sponsor niya nila ni Score. Igualis 1. Always Porominas. Sir, Tonton. Atong mga sponsor. Gani Jubert. Tonton. Layat. Sila si Boss Jordan Alporque. Sila si Boss Out ball. 2-1. Rocky. 2-1 na, 2-1. Abay ko 2 pre. 5. Kini para Tris. Time out muna, time out. Sa Jumar. Patay sa Jumar. Birds. Kini Sir, para Tris. Tonton. 2-1 ako score. Tonton. Ito na riskyo. Jubil firing. Pontos. Kuha ang depensa sa atin. 3-1. Sabas. Okay. Sir Tonton. Para 4. Lobo. Jumar. Jumar. Bell. Tapok man. Out ball. 4-1. 4-1 na mga birds. Tulo na kapuntos na labaw sa ating konsolasyon. Sir Tonton. 4-1 para 5. Ride of Consolacion. Bell. Layat. Kuha pa. To Tonton. Gibujak. Patayang bake. Anemic shot. Side out. Bola sa Team Cebu City. Serve Jubert Marcinas. Ang score. 1-4. In favor of Team Consolacion. Service yung Mr. Exclusive Jobert Marcinas. Jubert. Kuha pa Jumar. Tonton! Kuha pa Tonton. Wala po. Tonton! Kuha pa Jubil. Hala! To Jubil. Counter patay na! Kaniya! To Tonton. Gibujak. Kuha. Ginahugay sa tuyay. Lipat na. Inside. Inside. Overhead. 4-1. Serve Jumar para 5. Para 5. Pontos. 5 na. 5-1. 5-1. Oh, Sir servisyo Jumar. naging Para Jumar balik. pa. Lah, para. Bang! Bundak na yun. Jason. Master TikToker, on the attack! Side out. Grabe atake Master TikToker ay buslot migo ni Tonton. Tapin tulak po sa bumbong. Tapin lapsat na bumbong kiri. Servisyo Master Sir TikToker. Jason. Jubel. Bell. Ah, Jumar. bang! Dumalit. Out ball. Overshot. Side out. Score. 1-5. Sir Jubel Cante. Yay! Tonton! Tonton. Ah, let it fly! Wala po. Tonton. Kuha pa Jason. To Jumar. Kuha Jubert. Tonton. Ay! Kuha pa Tonton. Lari ay! Kuha pa Jumar. Sumod! Jubel. Darado Kuha Bell. Jubel. Nice defense. To Tonton. Kuha pa. To Jumar. Team Kuha pa. Consolation. Tonton. Attacking the defense of Team Cebu City. Kuha pa. Team Cebu City. Wala po. Keep fighting. To Tonton. Kitagak. Naman. Dara! Kuha pa Jubel. Jubel nabigla. To Kulapo. Kuha pa. Tonton. Ayun! Ang Kini! Kisi-kisi na! Kitagak. Kuha pang Jubert. Kuha ni tagak kay Jumar. Pontos. 6-1. Sin scored. Serve Jubel Ducante para City. Score 6-1 in favor of Team Consolacion. Tonton. Wala po. To Jason. Jason. To Tonton. Ole. Wala po, Laras. Kuha pa Jason. Tonton. I-overhead. Inside. Nakaresponde. Pontos. City 1. City 1 na. 6-1
6-point lead in favor of Team Consolacion sa atong decision game 3. Serve Jubel Lucante. Spiker Jubel Lucante. Shout out ni pitik partner ha sa Aurora. Puntos na sad. 8-1. 8-1. Pito ka puntos. Upat na likuwang ang Team Consolacion. Ang mudaog ani mao mudaog sa atong bakbakan sa Toledo Alimango. Again, two-shot combination. Tonton, out ball. Out ball ang Team Consolacion. Serve Jubert. 8-1. So on ang score. Service Mr. Explosive. Jover Pasinas para dos mga birds. Yang ni Tonton. Ay sugat. Jubert. Balik. Kuha pa. Bang! Jubert, kuha pa Tonton. Oh, bitik sa pokot. Tira pa atong tiraha. Nilapos pa. Delikado ang maigo mabukpak. Serve Tonton para Navy. Service yung Tonton. Ha, sakang. Jubert gipiktos, kuha. Wala po, gipiktos. Wa nakabot. Puntos. Navy Ono. Tulon nilay kuwang ang Team Consolacion. Last 3 na mga birds sa ang Team Consolacion. Serve Tonton. Service yung Tonton. Jobert. Kuha pa Jubil. To Jubert. Kuha Tonton. To Jason. Jason. Muntik na. Kuha pa. Jason again. Kuha pa Tonton. Bang! Bihawa na yung mga patianan dito. Piktos. Kuha ka po Tonton. Bang! Bunal. Kuha ka po Tonton. Wala po. Wala po. To Tonton. Gibujak. Kuha ang Jason. Kuha pa Jubil. Bang! Tonton. Patay. Overhead. Delivered by Kulapo is the best. Side out ang score. 9-1 in favor of Team Consolacion. Decision game sa atong bakbakan sa Alimango, Toledo. Okay, bola sa Team Cebu City mga birds. Kaduhan kaninyo. Serve Jason para dos. Ang score, Ono Navy. Ano na yung dos score? Gini para dos mga birds. To Jubert. Kuhang Tonton. Full throttle na. Kulapo. Jumar Gipiktos. Ayan, nakatupod. Tapok ka. Tayo scanning. Fontos. Dos Navy. Dos, 9 na mga birds. Sa atong decision game 3, ang makadaog gani mao na mo kubra sa atong premyo diri ha sa Alimango Cantabaco Toledo City. Sir Jason. Master TikToker. Ayay, Jumar. Kuha pa. Side out. Side out, side out. Bola sa Team Consolacion. Serve Jumar. Service the King. Jumar Roma. Jubert. To Jubel. Eh. Pictos. Ayay. Side out. Pagkatira ko lapo. Uy, cool kayo ba? Serve Kulapo. Para tres. Gani Tonton. To Jason. Kuha pa ang Tonton. Jason. To Jumar. Kuha pa. Jumar. Gibujak. Kuha pa. To Tonton. To Kulapo overhead. Kuha pa Jumar. Yung kulapo. Kulapo overhead. Sa tikas kanto. Oh, kilabay sa gawas. Out ball. Side out. Service yung dahil pa Spiker Joel Docante. Tonton. Kulapo. Kuha pa Jason. Jumar. Tonton. Eh. To Jubert. Kuha pa. Kulapo. To Kulapo. Eh. Jumar. Bang! Kulapo. Kuha na. Counter. Counter na. Mula kulapo. Jubert. Oh, gilabay sa gawas. Puntos. Jis dos. Jesus, last two na ang Team Consolacion. Last to na ang Team Service yung Consolacion. Jubel. Para 11. Ha? To Jubel. Kuha pa Jubert. Burak na yun, no? Kuha na. Net back. Side out. Serve Jubert. Okay na para Tris. Para tres. Nagang Jubel. To Jason. Jason, bagnok. Jubert. Yay. Oh, out ball. Puntos. Tris. Jis. Tres Jis. Shout out yan ni Boss Isner Pardillo, atong amigo To Jason. sa Campo City.
Pa. Wala po. Gilabay sa gawas. Out ball. Side out, side out. Ano na? Mga kabuboards na to niya, mga kabuboards, mga kabuboards, Sir Tonton. Servisyo Tonton. Hoy! Jubel. Super. Bang! To Jubel. Bell! Wala po. Lapo! Jubel gipiktos. Kuha pa Tonton. Ibahog! Bang! Kuha pa. Kuha pa Tonton. Okay, lapo, sik, lapo! Bang! Kuha pa Tonton. Kuha na, lampurtas Kuha na ka, mula po Tonton. yung mula mga birds! Jumar. Pinurangkay na mga birds! Jason. Bujak. Kuha pa pula po. High speed action na! Jumar. Kuha pa Jason. To Jubel. Kuha pa Jubert. Palubo. Wala po. Overhead. Kuha. Kuha pa wala po. Muntik na maipits ko lang po mga birds! Pictos. Kuha gapon. To Jubel. Pang patayang bake. Ilaw ang tunnel nga. Serve Jason para 4. Servisyo Jason, the TikToker. Dila Serna. Tonton. Out na. Uy! Puntos. 4. 4. Gis 4. 4. Gini para 5 na. Serve Jason para 5. Servisyo Jason, the TikToker. The King, Sagang. Wala po. Wala po sa best. Tonton. Mr. Explosive, to the rescue. Pasok na pasok ang pira. Puntos. 5 na. Kaya, sugod 5 na Gis. bukal. Serve Jason para 6. 5 Gis para 6. Ay! Jason, good item. Perfect. 6 Gis. Para City. Serve Jason para 7. Yan, kula po. Bang! Korako ha. Wala po. Kula po is the best. Jumar. To Jubert. Jomar ba? Binumpa sa Wala po. Jobert again. Kuha pa Jubert. Kipalubo. Jomar ba? Out ball. Out ball ang sagang ni the TikToker. Out ball. Mga birds. So shout out ni Boss Chuy Ugsimala diya sa Buanos, Mindanilla. Doon natin magpakan diya Sir Jomar. 29. Team Cebu City versus Team Mandawi. Og natay undercard diya. Puntos. Si John Carl. 11 na. 11 na, last ball na. Sa airport Sila si John Carl ha, Team John Carl versus Team Jomar. Sa atong undercard, Battle of Class Media sa Buanos, Bigla. Para daw na, para champion na. Mga Serve birds. Ang Jomar team. para champion. Allah. La, champion na. Mga birds. At nandawag sa atong game 3 ang Team Consolacion. May ni champion sa atong bakbakan sa Alimango Toledo.